सबू फुल गछरे आपण यूज करेंगे सबू फल गछरे आपण यूज करेंगे फूल गछरे फूल आसुनी ग्रीन लिप्स कमुची आप देखुं येलो लिप्स आउची पत्र हलदिया आउची जिते आपणकर प्रोब्लेम आपको सॉल्व करियो ये तीनटा जिनस आप यूज करेंगे करके देखो तापर अनुभव करेंगे यहाँ आप जानले तीनटा हैक तापर देखो यहाँ आपणकर छणा है आपणकर ये कलर आज जेहतु काकुड़ी पड़ता तो आप को स्प्रे करेंगे मुझे स्प्रे करके देखा नमस्कार जय जगन्नाथ मु सुशांत आपन को स्वागत करुच्ची आम बगीचा यूट्यूब चैनल आ गोटे नुआ वीडियो को दर्शक बंधु आपण मैंने समस्त जानी खुशी हे चैनल ऑलरेडी मोनेटाइजेशन हो जाइए तेणु आपण मानक समस्त को आउ थे धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आपण मानक तो आपड़ यही सप्ताह मुझे कही सप्ताह आप होममेड रेमेडी पाइबे जोटा आप घरे जो जिन अच्छे यूज कर गार्डन को केमती सजई पारे तो आप देखो से काकुड़ी थुआई आपको ता विषय कहि काकुड़ी कौन कौन यूज करेंगे बहुत जिन काकुड़ी पड़ो काकुड़ी बहुत जिन हैक कर कि समस्त को अनुरोध समस्ते यही वीडियोर डिस्क्रिप्शन में गोटे लिंक आपको दूसरे व्हाट्सअप ग्रुप गोटे से ग्रुप रे समस्ते जॉइन करेंगे से ग्रुप ना आम बगीचा हेल्पिंग हैंड जो थे कि आप नर्सरी ओनर अच्छा इंग्लिश टीचर अच्छा छड़ा आहरी बहुत एमसीए पिला अच्छा एमबीए पिला अच्छा पीजी पिला अच्छा बीएड पिला अच्छा बहुत गुड़े इनफॉरमेशन आपको पाइबे ता छड़ा जॉब रिलेटेड बहुत क्वेरी आसुची माने जॉब रिलेटेड भी आप पाइबे जो पिला मोर बहुत स्टूडेंट अच्छा जो मैंने कि बाहर सब जॉब कर मो निज भाई अच्छी तो समस्ते मोर शला अच्छी समस्ते हेल्प करेंगे तो समस्त को अनुरोध समस्ते से व्हाट्सअप जो आम बगीचा हेल्पिंग हैंड को जॉइन करने तो आसतु आरंभ करिया वीडियो देखो आपंकर यहाँ काकुड़ी थुआई आपको प्रथम कहूँ यहाँ काकुड़ी देखूँ काकुड़ी को नहीं आप गार्डनिंग हैक करेंगे से विषय आज वीडियो अच्छे तो आप कौन करेंगे ये काकुड़ी को सब काटिदेवे काटिका जूस करदे आपको सब ग्राइंडिंग करदे ग्राइंडिंग कलापर आधे आपंकर कंपोनेंट्स देखूँ आपको देखा आप कंपोनेंट्स यहाँ आगे जूस कर दूँ मुझे जूस कर आपको कंपोनेंट्स देखा देखो आप काकुड़ी को आग ग्राइंडिंग करदे जूस करदे जूस कलापर आपंकर हैक गार्डनिंग हैक आप काकुड़ी को आप बहुत प्रकार हैक अच्छी काकुड़ी आपको तीन टा हैक देख शिखुँ कि वीडियो बहुत लंबा हो मुझे तीन टा देखा पुणी के आउ अलग काकुड़ी आपको देखे शिखेबी काकुड़ी यहाँ देखो ये आप प्रथम हूँ पेज घरे जो आप भात गला हो पेज आप जानते भल कि पेजर आप जानते आपको साइंस रू बुझे दूसरी पेजर आपंकर 80% कार्ब थाए 80% कार्बोहाइड्रेट जोटा आप गछ को एनर्जी दिए ग्लूकोज आप भल जानते कार्ब कहले ग्लूकोज तो ग्लूकोज जहाँ कार्बोहाइड्रेट से तो ग्लूकोज आपंकर 80% जदि आप निजे पीबे तो आपको भी एनर्जी मिल सेमती गछ को जब आप स्प्रे करेंगे तो गछ तो तार फोटोसिंथेसिस माध्यम निए ना तो से आप यहाँ हूँ 80% कार्ब यहाँ हूँ आपंकर पेज भात गला जो पेज बाहर ये देखो पेज को आदि प्रथम मिस यहाँ हूँ आप प्रथम हैक देखो तले भात भी अच्छी पेज सब ये लगी ये पेज को आदि मिसईदे यहाँ है आप प्रथम हैक तापर सेकेंड हैक सेकेंड आपंकर सेकेंड हूँ यहाँ एप्सम सल्ट मन रखु ये आप हैक करके देखिए गार्डन में यूज करेंगे तापर अनुभव करेंगे मत कहे यहाँ देखो एप्सम सल्ट नियतु यहाँ मुझे गोटे लिटर पानी आपको कहूँ गोटे लेखा लिटर सब गोटे लेखा लिटर हम तो आप एप्सम नियंतु हाफ चामच पाखापाखि एतिक नियंतु ये देखो हाफ चामच पाखापाखि बेसी ने नहीं बेसी ने प्लांट डैमेज करदो एप्सम सल्ट अधिका पड़े आपंकर ये सब जाक आप प्लांट ग्रोथ प्रमोटर लीफ आपंकर पूरा शाइनिंग लीफ आसो आपंकर गचरे रोग पोक तो लगे ना प्रथम जिनस प्रोटेक्ट कर आपको आ प्लांट ग्रोथ प्रमोटर गचर प्रोटेक्ट कर प्रमोट कर आप सब होममेड रेमेडी को यूज करेंगे आ गछ भल गछ ग्रोथ करेंगे यहाँ दुईटा देखिले यहाँ आप देखिए एप्सम सल्ट यहाँ आपंकर पेज अच्छी तापर यहाँ आपंकर आलोवेरा जूस ये देखो ये आलोवेरा अच्छे यहाँ आलोवेरा अच्छी आलोवेरा को खोलीदे आदि जूस बाहर देखो मुझे देखा आपको आलोवेरा आप टॉप 10 प्लांट कही गोटे मेडिसिनल प्लांट ये देखो ये आलोवेरा जूस बाहर आलोवेरा जूस को आप मिसईदेवे सब्सक्राइब करंतु आम बगीचा यूट्यूब चैनल को एवं पाखरे थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल रे क्लिक करंतु जहाँद्वारा आपण ये पाइपर नुआ नुआ इनफॉरमेशन गार्डनिंग टिप्स और कंप्यूटर एजुकेशन रो वीडियो सबू फुल गछरे आप यूज करेंगे
ସବୁ ଫଳ ଗଛରେ ଆପଣ ୟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଫୁଲର ଗଛରେ ଫୁଲ ଆସୁନାହିଁ, ଗ୍ରୀନ୍ ଲିଭ୍ସ କମୁଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ୟେଲୋ ଲିଭ୍ସ ଆଉଛି, ପତ୍ର ହଳଦିଆ ହେଉଛି, ଯେତେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆକୁ ସଲ୍ଭ କରିବ ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିବେ, କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଲେ ତିନିଟା ହ୍ୟାକ୍। ଆଲୋଭେରା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଲୋଭେରା ହ୍ୟୁମାନ୍ ପାଇଁ, ମଣିଷ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଉପକାରୀ। ମାନେ ସ୍କିନ୍ର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ ଆଲୋଭେରାକୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ପେଟ ଖରାପ ହେଲେ, ପେଟ କାଟିଲେ ଆପଣ ଏ ଆଲୋଭେରାକୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। ତ ଆପଣ ବି ଏମିତି ଗାର୍ଡ଼େନରେ ଆଲୋଭେରାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଲୋଭେରା ଗଛକୁ ରଖିବେ ଗାର୍ଡ଼େନରେ, କିଛି ଗଛ ରଖିବେ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଗାର୍ଡ଼େନରେ କାମରେ ଆସିବ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଥିରେ ପାଣି ମିଶାଇବେ, କିଛି ପାଣି ମିଶାଇଦେବେ। ପାଣି ମିଶାଇଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଫେଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ମିଶାଇଦେବେ, ଏଥିରେ ପାଣି ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପାଣି ମିଶାଇ ଦେଇ ଆକୁ ଛାଣିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଛାଣିକି ୟୁଜ୍ କରିକି ଶିଖେଇବି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତିନିଟା ତ କଲାବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପ୍ରେ କଲାବେଳକୁ ସମୟ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କରିକି ଦେଖାଉଛି, ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ରେ କରିକି ଦେଖେଇବି, ଆପଣ ଏମିତି ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଆପଣ ଆକୁ ପିଇ ବି ପାରିବେ, ଆଲୋଭେରା ଆଉ ଆପଣ କାକୁଡ଼ି ଆକୁ ପିଇ ପାରିବେ। ଆଉ ସେ ପେଜ ସହ ବି ପିଇ ହେବ, ମଣିଷ ପିଇ ପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଏପ୍ସମ୍ ସଲ୍ଟ ସହ ପିଇ ପାରିବେନି। କାକୁଡ଼ି ଆଉ ଆଲୋଭେରା ଆପଣ ନିଜେ ପର୍ସନାଲି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ବଡି ପାଇଁ ବା ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ। ଆପଣ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ କାକୁଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ହାଫ୍ କାକୁଡ଼ି ଆଉ ଅଧା ଆଲୋଭେରା ପିଇକି ଦେଖିବେ କେତେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର କ'ଣ ହେଲ୍ଥର ବେନିଫିଟ୍ ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବେ। କାକୁଡ଼ି ଆଉ ଆଲୋଭେରା ୟାକୁ ଜୁସ୍କୁ ଆପଣ ନିଜେ ପିଇ ପାରିବେ। ତ ଗଛ ପାଇଁ ବି ତ ବହୁତ ହିତ କରିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ପର୍ସନାଲି ବି ହେଲ୍ପ କରିବ ଇଏ। ତ ଆପଣ ଏମିତି ୟୁଜ୍ କରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକୁ ଛାଣିକି ୟୁଜ୍ କରିକି ଶିଖଉଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଛଣା ଆପଣ କାହାଳି ନେଇଯିବେ। ତାପରେ କିଛି ମୁଁ ଏଇଟା କପଡ଼ା ଦେଇକି ଛାଣୁଛି, ତ ଆପଣ କପଡ଼ା ଦେଇକି ଛାଣିବେ, କାହିଁକିନା ସ୍ପ୍ରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ପ୍ରେ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଡଷ୍ଟ ପାର୍ଟିକଲ୍ ଭିତରକୁ ପଳେଇବ ତାହେଲେ ସ୍ପ୍ରେୟର ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆଲୋଭେରା ଆଉ କାକୁଡ଼ିର ଜୁସ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣ ଆକୁ ଛାଣିବେ। ଆ ଭିତରେ ଆପଣ ସବୁ ସେମିତି ଯେତେଟା ଅଲଗା ପାର୍ଟିକଲ୍ ରହିଲା ତାକୁ ସେମିତି ଛାଣିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ ଆମ ବଗିଚା ହେଲ୍ପିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଜଏନ୍ କରିବେ। ସେ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣ ସେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିବେ। ଜଏନ୍ କଲେ ବେନିଫିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ଆପଣ ସେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ବହୁତ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ଭଲ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ଲୟର୍ ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ ଟିଚର୍ ଅଛନ୍ତି, MBA ପିଲା ଅଛନ୍ତି, BEd ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ଭଲ ଜବ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଜବ୍ର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବି ଆପଣ ପାଇବେ। ସେଥିରେ ଜବ୍ ଯେଉଁଠି ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଆଇଲା ଆପଣ ତା'ର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବି ସେଇଠୁ ପାଇଯିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆଉ ଯେତେ ଫାର୍ମର ରହିଲେ ସେମାନେ ବି ସେଇଠି ଜଏନ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି କ୍ୟୁରି ଥାଏ, କିଛି ଅସୁବିଧା, ଆପଣ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଠି କୋଶ୍ଚିନ୍ କଲେ ଯେଉଁମାନେ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ, ତ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସେ ଡଷ୍ଟଗୁଡ଼ା, ଏ ଡଷ୍ଟଗୁଡ଼ା ଫୋପାଡ଼ିବେନି। କାକୁଡ଼ି ଡଷ୍ଟ ହେଉ କି ଆପଣଙ୍କର ଆଲୋଭେରାର ଡଷ୍ଟଗୁଡ଼ା ତାକୁ ଗଛ ମୂଳେ ଦେଇଦେବେ, ସେ କିଛି ଖରାପ କରିବେନି। ଆପଣ କାକୁଡ଼ି ଆଲୋଭେରା କିଛି ଡଷ୍ଟଗୁଡ଼ା ଖରାପ କରେନି। ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ବିନ୍ ଅଛି, କମ୍ପୋଷ୍ଟ ବିନ୍ ପକାଇ ପାରିବେ। କମ୍ପୋଷ୍ଟ ବିନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପୋଷ୍ଟ କରିକି ଶିଖେଇଛି, ତ ଆପଣ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ବିନ୍ରେ ପକାଇ ପାରିବେ। ନାହିଁ ଆପଣ ଡଷ୍ଟରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ନାହିଁ ଗଛ ମୂଳେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା କରିବନି ଆପଣଙ୍କର। ଇଏ ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଗାନିକ୍ ଗୁଡ଼ା କିଛି ହାର୍ମ କରିବନି। ତ ଆପଣ ଆକୁ ଏମିତି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଛଣା ହେଲା ପରେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କଲର୍ ଆସିଯିବ, ଯେହେତୁ କାକୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ଆପଣ ଏକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିକି ଦେଖାଉଛି। ଆପଣ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ, ସବୁ ଗଛରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବେ। ଏମିତି କିଛି ଗଛ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ସମସ୍ତେ ଏଇ ହୋମମେଡ଼୍ ରିମେଡ଼ିକୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଆଉ ନିଜେ ଭଲ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ କରିପାରିବେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଗଛରେ ଆପଣ ପକାଇ ପାରିବେ। ଗୋଲାପଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣ ଯେତେ ଫ୍ଲାୱାରିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଲା ସବୁରେ ପକାଇ ପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ବା ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ସମସ୍ତେ ହେଲ୍ପିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିବେ। ଆଜିକାର ପାଇଁ ସମୟ ହେଲାଣି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସହ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।